जलपाईगुड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 24 में नागरिक सेवाओं को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। वार्ड की जर्जर सड़कों, पेयजल समस्या और आवास योजना में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर भाजपा ने विरोध प्रदर्शन और रैली आयोजित की। भाजपा का आरोप है कि पुराने पुलिस लाइन इलाके की सड़क का निर्माण बेहद खराब गुणवत्ता का होने के कारण कुछ ही समय में टूट गया। पार्टी ने इसके लिए स्थानीय पार्षद की निगरानी की कमी को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही अमृत जल परियोजना और गैस पाइपलाइन को लेकर भी भाजपा ने पार्षद पर काम का श्रेय लेने का आरोप लगाया। आवास योजना में पक्के और 2 मंजिला मकान के मालिकों को लाभ देने तथा पहली किस्त के 40,000 रुपये मिलने के बावजूद कई लोगों द्वारा निर्माण कार्य शुरू नहीं करने का आरोप भी लगाया गया। वहीं वार्ड के कांग्रेस पार्षद अमलान मुंशी ने भाजपा के सभी आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि वार्ड की करीब 90% सड़कें ठीक हैं और खराब 2 सड़कों की मरम्मत के लिए प्रशासन से जल्द कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। अमृत परियोजना में पाइप फटने के कारण केवल 30% घरों तक पानी पहुंचने का दावा करते हुए उन्होंने आवास योजना के आरोपों पर खुले मंच पर बहस की चुनौती दी। साथ ही महंगाई और केंद्र सरकार की विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया। Royal Oak's biggest furniture sale is live. Unbeatable prices on everything. इस बार रॉयल ऑक की बिग फ्रीडम ब्लाइंड फोल्ड सेल में शॉपिंग का मजा होगा और भी बड़ा। 1.5 लाख की खरीदारी पर पाएं फ्री रिक्लाइनर और साथ ही आकर्षक फ्री गिफ्ट्स, फ्री इंस्टॉलेशन और आसान EMI ऑप्शंस भी उपलब्ध। আমরা 24 নম্বর ওয়ার্ড বিজেপি কমিটির পক্ষ থেকে আজকে আমরা একটা আমাদের এই ওয়ার্ডের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে একটা পথসভা এবং র্যালি করছি, বিক্ষোভ। কারণ হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে দেখা যাচ্ছে এই পুরাতন পুলিশ লাইনের যে রাস্তাটা বানাচ্ছে অথচ ভেঙে যাচ্ছে, তার গুণমান ঠিক থাকছে না। এই গুণমান দেখার দায়িত্ব কিন্তু কাউন্সিলরের, এবং দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তাটা হচ্ছে না। এবং আমাদের ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তা যে এখন ভাঙাচোরা হয়ে আছে, এবং আজ থেকে 1 থেকে 1.5 মাস আগে আমরা একটা প্রতিবাদ করেছিলাম যে গ্যাসের লাইন আর হচ্ছে অমৃত প্রকল্প জল কেন 24 নম্বর ওয়ার্ডে আসছেন না। মাঝখানে উনি একদিন একটা ফেসবুক লাইভ করে একটা বললেন যে আমরা এটা মিথ্যাচার করেছি, যে আমি আপনাদের সাংবাদিক যারা আছেন আজকে এখানে আছি বা দেশবন্ধুরা আছি, অমৃত প্রকল্প লাইন জল কোথাও ঢুকেছে কিনা আপনারা নিজে সচক্ষে দেখেন। এবং গ্যাসের লাইন উনি বলেছিল ওনার কোনো দায়িত্ব নাই, কিন্তু আমরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে 24 নম্বরে এই মুহূর্তে গ্যাসের লাইন ঢোকা শুরু করেছে। কিন্তু যেদিনকে কাজ শুরু হলো সেই গ্যাস লাইনের কাজের সামনে দাঁড়িয়ে উনি সেটা ছবি তুলে দেখালো যে গ্যাসের লাইন ঢুকছে, 10-15 দিনের মধ্যে 24 নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকে যাবে। যখন আমরা প্রশ্নগুলো করেছিলাম তখন তিনি 1.5 মাসের মধ্যে কোনো জবাব দিতে পারেননি। কিন্তু যখন কাজটা শুরু করালাম আমরা বিভিন্ন জায়গায় তদারকি করে, তখন তিনি তার কৃতিত্ব নেওয়ার জন্য ফেসবুক লাইভ করে তার কৃতিত্ব অর্জন করল। আমরা জানি যে আমাদের ওয়ার্ডে যে সমস্ত আবাস যোজনা পেয়েছিল তার 40%ই কাজ হয়নি, এবং তাদের কাছে আমাদের কাছেও একটা লিস্ট আছে যে তারা টাকা পাওয়ার পরেও কাজ করেনি, এবং যারা যোগ্য নয়, যাদের দোতলা বাড়ি আছে এমন তাদের বাড়িতেও এই আবাস যোজনার টাকা দেওয়া হয়েছে। এবং অনেকে প্রথম যে কিস্তির যে টাকা 40,000 টাকা পায় সে টাকার একটা ইটও গাঁথেনি। এই সমস্তর বিরুদ্ধে সরকার দিচ্ছে মানুষের যার প্রয়োজন তার জন্য। এবং কয়েকদিন আগে উনি আমাদের অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। আমি দায়িত্বর সঙ্গে বলছি আমাদের ওয়ার্ডের 95% লোক অন্নপূর্ণা যোজনা পেয়ে গেছে। এবং আমরা কালকে নোটিশ করে ওয়ার্ডের অফিসে আমরা ডেকেছিলাম মহিলাদের, মাত্র আমরা 17 জন পেয়েছি যে তারা পায়নি। আমরা আবেদন করছি ওয়ার্ডবাসীর কাছে যে সমস্ত মা বোনেরা অন্নপূর্ণা যোজনা পায়নি, তাদের কোনো হয়তো ফর্ম ফিল আপে বা কোনো জায়গায় টেকনিক্যাল প্রবলেম হয়েছে, ওনারা যদি আমাদের ওয়ার্ড অফিসে আসে আমরা আমাদের সাধ্যমতো যোগাযোগ করে তাদেরকে আমরা অন্নপূর্ণা যাতে পায় তার ব্যবস্থা করে দেবো। আপনার নাম আর পরিচয়টা? কাউন্সিলর বারবার বলছেন যে আপনারা সরকারে আছেন অথচ আপনারা এই ধরনের কাজে লিপ্ত রয়েছেন। উনি বলছেন অবশ্যই আমরা সরকারে আছি, আমরা সরকারে সদ্যমাত্র এসেছি, এবং পৌরসভা চলায় তৃণমূল কাউন্সিলররা, এবং আমাদের ওয়ার্ডের আমরা বিরোধী দল, আমরা তাই বিরোধীদের ডাক হচ্ছে মানুষের সমস্যাগুলো তুলে ধরা, তাই আমরা সমস্যা তুলে দিচ্ছি। এবং সত্যি করে প্রকৃত সমস্যাগুলো তুলে ধরছির জন্যই আজকে ওনার গায়ে লাগছে, তাই উনি সাংবাদিকদের মাধ্যমে না করে ফেসবুক লাইভ করছেন। हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, यादें बनाने का नाम है। जीप
दमदार परफॉर्मेंस, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और हर रास्ते पर बेहतरीन भरोसा। सिट्रॉन, प्रीमियम कंफर्ट, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और शानदार वैल्यू फॉर मनी। 30 वर्षों के भरोसे के साथ कीसन्स जीप सिट्रॉन, नॉर्थ बंगाल और सिक्किम के अधिकृत डीलर। सेल्स, सर्विस और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। आज ही आइए कीसन्स जीप सिट्रॉन, 2.5 माइल, सिलीगुड़ी। हर सफर भरोसे के साथ। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, तोहफों से यादगार बनते हैं। इसी एहसास का नाम है मोमेंट्स, जहां मिलेगा एक्सक्लूसिव सिल्वर प्लेटेड आर्टिफैक्ट्स, दिव्य गॉड आइडल्स, एलिगेंट क्रॉकरी, लग्जरी होम डेकोर और bespoke वेडिंग इनविटेशंस, जो बन जाएं जिंदगी भर की खूबसूरत याद। बेबी गिफ्टिंग हो, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, वेडिंग फेवर्स या पर्सनलाइज्ड क्रिएशंस, हर गिफ्ट में झलके क्लास, एलिगेंस और आपकी अपनी पहचान। मोमेंट्स, रीडिफाइनिंग लग्जरी, गिफ्टिंग one masterpiece at a time।